From your way, Radi is Christo, the Muyada Radia send a question, so I'm a home quine, ya babishia, if we say, or no, and on my quine. On no watch and come and so and so. Sounds no watch as some I net minumi and baby TB. Yet the Radia say, so man a bassa, and into me and see a trust and brighter than I see. Which me adding in ye Christo, and winter and nay and quite as we moon. Yen to me for a said the need the bibiada, and yen to me ya was sit down to the bibiada if we say. Ye mo brofo a wunya ye mo brohu e de brebia ye beba ya kase mo ne wa ye doso ebio ye da wase se wo bibi pa bi de ma ye nne Kristo mane ne ye je firi wo nchen de wo de dum ye yi ma ye ntumi mfuntu anamo ne nsiesie ye na ye nwanyam na ye munyam hye de ma wo awurade ye da wase wadomiti amen adofo mo ene Kristo de opese me no mienu yedidi hu nkomo no ya tudi nse bosha ewo hoda anase bosha eye adwuma abrebia a promise for all season adof mo bosha eye ade a se ye kan e ma obi awrehemu anase ema obi ahotoso boshe ade a ye kan ema obi ahotoso emfa ho se ye papa anase ye bone empokura no fa ne se obi wodi obi kan wo so oba abeje no wa hye wo da se da we me pese me ba wo ho ebe ye se yi no ema ahotoso sense won hye wo bo no waka se meba wonnim da obeba enti boshe ema ye ahotoso ye ka bre ho asem ese boshe ye adwuma bra da ebre esesa asetenam na bre sesa bia nso no woni hunsunsan so emfa ho se sitie bia entina hwere no kase ye wo otwabre ene wo oguobre kire se ebre sesa na bre bia nso ba ewo ne ye na ebe ye nkuranhye se ye benya bosha emene sesa ye nyina mu no sa boshe no timi ye adwuma mayen adofo no Kristo anamu a woni ye etuo yi so wo boshe so nkonde mayen na ne boshe no de eye adwuma brebia emfa ho ni su tobre emfa ho se wie bo emfa ho se awo mu eye adwuma na no na mpese ewie yi me no mienu ye susu ho na nam sai so me etum de etuo na mo ma ahye Kristo din enmonyam eno ntimo mi entutu mi kan bibi wo Roman 4 ngoma no etie ye nwotwe ninchiche mo ye aduonu nwotwe no Roman 4 ngoma eti enwotwe ninchiche mo ye aduonu nwotwe no wo se na ye ne mu se wona wodo Nyankopon no ade nyina diboa won na wie won yie won a wobo ne tirimpo mu afre won na ye ne mu se wona wodo Nyankopon ade nyina ediboa won na wie won yie won a wobo ne tirimpo so afre won amen alafo me kasa me kabio efa bosha ewo ho abrebia enti mfa ho ne bra no ewo ho Kristo nim se ebre sesa na ebre sesa ye mu no
ade nema bebrebe ba na sɛ bɛyɛ a me no mienu yɛbɛtumi agina nti ɛna ɔma yɛ saa bɔhyɛ yie mede ka aka sɛ bɔhyɛ bɛtumi ayɛ adwuma gye sɛ wogye wɔhyɛ bɔ no di sɛ bɔhyɛ bɛtumi ayɛ adwuma gye sɛ wonim deɛ wɔhyɛ bɔ no sɛ bɔhyɛ bɛtumi ayɛ adwuma gye sɛ deɛ wahyɛ bɔ no wɔyɛ no kwafoɔ na Nyankopɔn yɛ no kwafoɔ enti no ne bɔhyɛ nyinaa yɛ ane amen adɔfo no ɛno nti ne yɛkenka yɛ so ɔfa ɛfa no edi kan na wɔsɛ na minimu sɛ anaasɛ na yɛnimu sɛ ɛdɛn na wonim ɛfa de wahyɛ wo ho bɔ no ɛdɛn na wonim ɛfa deɛ wahyɛ wo ho bɔ no so de wahyɛ wo bɔ no wɔyɛ no kwafoɔ so ne wahyɛ wo bɔ no obetumi ayɛ so de wahyɛ wo bɔ no wonim yie sɛ ɛbrɛ bi nkɔba ɛma wonfiri hɔ yɛnim sɛ yɛnim dia ɛdɛn na wonim hwɛ sɛ wonim pefee sɛ asemasi anaasɛ nipa asemasi tumi yɛ sɛ ya wɔhyɛ wo bɔ fa de korɔ no ho a wonhihim wotumi gyina pintin na mo sɛ kɔba sɛ yɛni ho popoyɛ bi a yɛni nimdeɛ bi afa de korɔ no ho a ɛmɛ yɛ ha ne yɛtete tie obi bia wonni nimdeɛ ɛmfa biribi ho no emre bia no biribi si a na wɔhaahai nanso Kristo ahyɛ yɛn bɔ enti na twere no sɛ na minimu sɛ ne a wɔka saa no wonim ne ɛwɔ mu wonim ne wakɔmu wonim ne asi pɛnti ɛna wɔka sɛ na minimu sɛ deɛ wafrɛ yɛn no ɔyɛ no kwafoɔ adɔfo no sɛ biribi si na yɛni ho nimdeɛ a na sɛ yɛni wɔ bibiaa wɔ ma awerɛhyɛmu a ɛna ma yɛbusa yɛn ho nsɛm sɛ na me koraa mebɛyɛ dɛn ni na me nko ara na me wiase adane abutue na saa deɛ ɛbɛwie me sei ni na wiase bɛn koraa na mabe sɛ yɛnim nimdeɛ a ɛne ɛka saa nanso sɛ yɛnim sɛ yɛ Nyankopɔn wafrɛ yɛn na otumi ade nyinaa ya yɛnka saa tie sɛ wogyedi wɔ Kristo mu a etumi sisa yɛ adwene ntanta ɛma yɛ awerɛhyɛmu. It trades our uncertainty for assurance. Ebra, fane sɛ bibia sie na wonni bibia na wonni bibia na obi aba no ka sɛ o ɛha wo ho me kofia kɔfa wo yabrɛ ɛhɔ na abo atɔ yam firi sɛ wonnim sɛ ɔde ba enti nimu a wonnim bibi fa ne ɛkɔ ho ɛkɔ so no ɛma wa abrɛhyɛmu ɛma wa hotosoɔ ma wonim yie sɛ onyame bɛhyɛ ne ho animuonyam tie ɛno nti ɛna Paul krato twekoma Timothy nwoma no eti a yɛ Timothy nwoma ɛtɔ mienu no eti baako ne kyemu a ɛyɛ mienu wɔse entina mepene so na mehuna mane ɛno nti ɛna mehuna mane a menkeka me ho na ase mensu na mentiantem na memmodede efiri sɛ mennim nneɛma gye na die 2 Timothy chapter 1 verse 12 efiri sɛ mennim nneɛma gye na die sɛ wonnim ne wagye na die sɛ wonnim ne wahyɛ wo bɔ no sɛ wonnim de ɔde ho ato no soɔ ne ɛkɔ soɔ no wonhihim wompa aba ana bibi ɛkɔ so deɛ ɛso wobɛgyina pintin firi sɛ wonnim ne wagye na die efiri sɛ wonnim ne wahyɛ wo bɔ no na ɔno kwafoɔ na no bɔhyɛ nyinaa yɛ ane ɛno nti yɛhotɔ soɔ nyinaa ne sɛ yɛnnim na me nuane yɛkɔ so nti hunu mennim nti adeɛ yɛkɔ so nti kuri sɛ bɛyɛ ane mennim ni betima ka mennim a gye ye wogidie awo de wahyɛ yɛbɔ mu na de wahyɛ yɛbɔ no so no kwafoɔ sɛ ne bɔhyɛ nyinaa yɛ ane na ɛbɛm wo ha kasa amen afei sɛ wohwɛ de kenkan yɛ no a de ɛtɔ mienu no a wokyɛmu enhyɛmu no ɛtɔ mienu de kenkan yɛ na wokyɛmu a de ɛtɔ mienu no wɔ sɛ ade nyinaa di boa ho na wie wo yie na ade nyinaa di boa ho na wie wo yie ɛno nti me second point ma to din sɛ
a promise about all experiences in life. Bosha efa tibia bia ye komu ewo asetene mu. Bosha efa tibia bia ye komu wa asetene mu. Abusiafo mama ye bi mfi ye ka bosha ewo ho ebre bia mu. Bosha eye adwuma ebre bia mu. Bosha ewo ho ebre bia ho asem ne ka. Enti ade nyina di boa na wie wuyi kire se. Emfa ho na de kora wokomu. Emfa ho no ne aba. Ebedi abo, ne bedi abo, ne be wie yenye. Efri se ne wa hye yembo no ye no kwafo. Tie. Mede kan se asetena mu no eye ebrensesaye. Ensesaye bada bia no pawie ne anadwo. Ebrensesaye ho da bia no de ewo ho. Na ni giseme wo mu ne se ne wa hye yembo no. Bono de ahye ye no ye ade a eye adwuma emfa ho ne nsesaye aba. Ebre bia no eye adwuma. Onyankopon aye niema wasiesie niema ma me no mienu se emfa ho ne de asie se bi nsi da sa ache anaso obia enko sa tebie no mu da ni nyina be di aboa me no mienu na asie yie wo ha akasa amen. Minimi ye pa se wo wadansidie bibia si asetena mu a Kristo ye ya e blow mind out me kase nya metimi ade nyina. Minimi ye se wadansidie mesmo obi bia obi sa eno no na maya kokoduro na sa hoodem yetimi kase na ye nim se na wotimi kase wonimu se dia ena na kire se wobotimi agina bi wo so aka se ene wotimi ade nyina ye efri se nyame no a wo ye bi ma wo na wadansidie no woda so a wo ye ne ma won sesa arofun hwe afiso fo nwoma ne timi ensa ne chichemu ya duo no kopema duo ba ko no se wo se di wotumi ade nyina ye ma ne bro adwene ne ntiase so mpo sene ne a yesusu na ase ebisa no di wotumi ade nyina eno nti se na ye kenkan Roman fo nwoma se na ade nyina di boa ne wie wi a na ye nim ne ye ka eno nti yetimi ka se na minim se ade nyina be di aboa emfa ho ne se chaache Bosha eye adwuma brebia awasetene mu efri se ade nyina di boa ne wie efri se nya de ma hye yembo no wonim ne wo ye tie bia na ye wo se nia ekọ so wo bre mu no ebi nsi da onko anu hu bie ana se obia nko sa tebie mu sambai obia wo tebia wo fam sabre obia wo season obi season mu no we obi season bachna obi free season mu ani tie apparently bi trans ne fen Moses tena himfie bi ye se woni Moses enti sa bre no obi bia ko hye nkom se ebre bi be ba Moses akokanwan a ko bi anyini nanso ko ba ebre bi bai season bi bai emerense saye bi bai a afeni e pe Moses ache no e de nakoto afiase eno nti esere so na no wote a no wo hwenwan empo sabra no wo hye no so no se ko ba so bi ko hye no kom se ebre bi be ba Moses asan akoni nchi akoyini manye free Egypt ade akobo sha asase so a enko bi anyini enso ebre bi bai tie ne mpesa o hye no so no se enye mfiti ase no ne hia nemum awieye no ene ye ka ho asem wo se ade nyina di bo na ewie wuye de fiti ase no enhwe de amfiti ase no dwene awieye no na de obe carry enema to the end no eno na wo se ogine die na ewie wuye da bi ebe wie no ne hia penfo ka na asa nwum bebrebe asantema mu nwum bebrebe ka se abrabo ahya se nyedin na wieye eno ntina ye nyina ye bre wasetena mu kikiri ye pese brebi ebrebi edi ye nimu no kanima betuto yie ewie ne bema na wie wuye tie bia na Moses die wo die no chen Moses die no okay fine abrante bi nso wo ne fe ni Joseph onuano tono ya kanyanya minis gina kira bia nkotwere ne nkwa enso se ne nyame soma no na se nyame soma wa enye kwanten na ofa so
etimi chiachia etimi kofa baabi a wonyi susu na wonwene ho mpo se nyame na asoma wo bio me ka se nyem fiti ase no ne ehwe ne mum awieye no ewie Joseph eyie o se adinyina everything ye kasa adinyina ye kire se ade nyina everything all is all enti de wo fam no menu aba me ba ebe wie wuye ne ye fam no menu mienu ye fam no ebe si yen yie ebe wie yen yie fa de ye fiti ase nya no ne yedwene ho ekwan a se be wie eno de nyame nko ananim ene wa hye yembo se ebe wie yen yie fi se bo hye no eye adwuma abrebia all season nti se winter ena wayi ni be wie a bo hye no eye adwuma winter se ne wo fam no ebe ende summer ebe wie bo hye no eye adwuma summer se ne wo fam no ebe wie night bo hye no eye adwuma night se de wo fam no ebe wie daytime a bo hye no ebe wie ebe ye adwuma daytime adinyina di boa ne wie yie wo ha ka se amen efiri se wo nyame a wa hye bono no ne bo hye no ye adwuma abrebia emfa ho se nsuo to se wie bo se esuma ba na sa wo mu bo hye no eye adwuma se wo ha ka se amen afa busuafo ye hwe de tosome ensa no o se bosha onyankopon wo efa nsusuye pa o ma agidifo bosha ewo ho fa nsusuye pa ewo ma agidifo a promise about a wonderful plan for believers. Abusuafo edru me bia na ye yense Kristo mu a ya ba no ya ye mistake ana say ye ba ntem do na wo sanka ye twen nanka ye gie ni kakra ansa ne aba ana Kristo mu a ya bai enti say ya na tie se dia na nka ya manka ye na so menia enkuranhyensem a mede ma wo wie ne se Kristo mu ma ye eya denya kase ye sen ade biara bibi bia ni hwa ye toto mu a eye ye efiri se wonya ma ye no na wasiesie wachi wonya ma ye no na wahyehyɛ ni mebi ato ha ma tie ayete se wodifuo bi abie ne da ato no aye wol kese owo sika ndo aye wol se obi bia obeba be som mi ofie ha no owura fie ha mo ntwe ne din wo wol ni mu na meni hɔ a ni japade no mu bie ne dia migiri yeso obi bia obaka kosom ho bia no benya ahotoso say yes eden ya papa di onyine semi to bekɔ agya me enso nte sa momu de anyway papa no firi hɔ a me wo kyefan wo japade mu ahotoso sane enyankopon edo no esitie tie odo no fiti ase wo Romanfo nwoma eti eye num ni jiche mu ye nwotwe wo se na ye doso do ye daso ye ne bon ye fo no Kristo wuma abonefo anase daso ye ne bon ye fo no Kristo be wuma ye ne ke se ye nya ma fie ho na wall no da ho dada ya ye wall na to ho akase be trading wo mu abusanfo mawo yenu ye ho dase abe Kristo mu fi Kristo nim nhyehyɛ pa wa hyehyɛ ediamaye wonim nhyehyɛ pa a hyehyɛ ediamaye eno nti ye kenkan ye no wo kan awieye no kra wo se wona wo do Kristo wo se ade nyina di bo na wie won yie wono a wabɔ ne timpon so afrɛ wo mo kyerɛ se wo mo a wagye Kristo adie wona aba Kristo na ase wo mo na sabo hye ya ebobo so nyina no ɛwɔ hɔ de ma wo nti menua hono yesa boshe na ɛwɔ hɔ ma me no mienu si agye Kristo adie nko a de ɛwɔ hɔ ma me no mienu fi se Jeremia enwoma no etie yaduonu nkron no nkyemu du ba ko no se minimum adwen kora me dwene mo ho Kristo dwene ye ho ansa na wo fere yen enti ba wa ba enya accident onyame adwene wo ho ansa na wo ba na boshe no wo ho ma emfa onye wo famu adinina be ewie peye ema wona wabɔ ne timu poso afre wona waba ne nanse tie de ya bre kyekere kora ne se wo kan enwom ediokron ba ko a ne nchemu a ye edunan no Psalm 91 verse 14 wo say se wo fam me hu yi megye no se wo temi nanse megye no
Se wodo me megye no. So wotwa me na ase megye no. So wotwe me kokomu yi megye no. So sane bre wo me na ase megye no. Emfa ho ni ne wukomu. Se wo ye Kristo ba no nko ade wo begye wo. Enti no say ade nyina di boa ho ne wie wo yie won a tie yi ba. Won a wabɔ ne tirim pɔ so afrɛ wo mo. Won a waba Kristo na ase wo na oyɛ gidifo. Minia enye mistake. Enti na wabɔ Awurade na ase da bi na wabɔ ne tirim pɔ so na afrɛ wo. Wonyame wo nsusuye pa ede man. Enti na wo sa abɔ hye nyina fi se wonim yi se ensesaye wo ho wiase. Na ensesaye no ba wo hia bɔ hye bia wo begina so no aye pintin. Na wan hihim obi ebusa se me nua nti de wo fa nti wo hu na wo de bia no wasiesie hu na se na menim se wona wodo Awurade no ade nyina de boa won na wie wo yie titiriu me efiri se wabɔ ne tirim pɔ na afrɛ me. Amen. Me nua ba ma ebre ben na wo me. What is your season at the moment? Sabre ebrebe mu na wo emfa ho ne brekoro efiso Nyankopon wo bosha eye adwuma abrebia enti brebia wo ho bia no ebe ye adwuma na se wo begye na di se megye na di nya gina pintin nya hu nipa ko na wafrɛ ye no a bosha yi nti ye nhihim nipa be busa ye enso ye nhihim efiri se de wa hye ye mbo no oye no kwafo. Amen. Ade ne ye kana wie nyina ema mi ensape se na ye nimu se efiri se nyame ye bibia man yetimi di ho adanse ye gina no so timi kase ye nimu se de ye sa akomu nei de ye bekomu kina no nso no ye bedi nkonim firi se wo nyame no a wacha ye mbo no oda so a ye dwuma ye to so mienu ye sua se na obi bia ode ho to Awurade so no ade nyina di boa no atie ne ye ade nyina ye nyi bi mfrim ade nyina enti bibi biara me num ye no ye komu ebedi aboa yen na de bana ya kono kra ne de toso me nsa no wona obo ne timu pofre wo no me num ye no a ye agidifo yen na sa bohye e wo hode man me nua ba me nua ma se beji sa bohye ya to ne age owura no wo hye bono no edia emfa hono ne ye komu emfa hono ne sade ne mafiti ase se bewie no ehye ne nsa no no nko a eno ma ewie yie se me no mi en beji sa asemi ato ne dia nante a ye nhihim ebra so chenbo efiri se owo bosha eye adwuma brebia. Amen. Na min shira se watie sutrase na ye mompaye wo ya no kwafo ampa efiri se obi bia amfa no ho nto wo so ma nanim nwiase wasem nie se yan hunu ye se wo yo nyame a wahye ye mbo na emfa ho te bia ya fam bia no wo bɔhye no ye adwuma de mayen titru jenya ye tena wo na ase ni agye wadie Kristo ma ye hunu wei na ma bibia ampam ye mfiri wo na ase efiri se wo nyame na wahye ye mbo ye da wase mana wo twi ye nwina se mi no pa wie ne anadwo na ma ye kwan so aye han aye ye nka wodin na se nka wodin so atie ni wo do ba Yesu Kristo de mu. Amen. Na min shram se mo tie. Amen. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.